og nakalakaw ra gamay ang kabayo. Giayo na pud na nila kay gatagilid gyud daw ang karga wa gyud maayong pagka plastar og giduot sa ni papa sa atubangan kayo aron di yun na magkuan siya og gibidyohan namo nako ang balay ug tuara kanindot sa mga view day mga amigos og gitarong na ni papa og hikot diha kay para gyud dili may hulog og di araning angat ng kabayo og i-applyan sad na niya og tulak-tulak para gyud daw di matuwad kay maproblema gyud big matuwad ni luoy gyud kay kabayo mga amigo og pag abot diani sa unahan giisa-isa na nako ng kamera kay mubo man kayo ko di man gyud nako makita na og ibaba na pud akong kamera og ning ulahi na kita kaayo aning sagbutan gyud nga dalan ni ug nganong wala pod kahawan pod ning tag-iya ninyo taa og gituboy-tuboy na akong kamera aron nagdi masangit sa sagbot og ang sako nalag-ulo may makita gyud kay og sa unsaon na akong dali mga amigo og di ara ni hunong kay putlon daw ang saging og pagka magputol ning abante na rin tong bayaw na ako og gitulod na ni papa abi pa na kog matuwad na iyang kabayo kay ni bakilid man ning ubos diani dayo sagbot nang gud kayo mga amigo pag abot din ning unahan kaingon din si papa din daw kanira may lisod nga dalan maayo naman ining patag ug wa pa gyud siya naabot aning patag ni videohan ako singit yung nindot nga mga view ning bukid mga guys og di ara nakaingon gyud din si papa nindot naman na gani pagkakarga day nato wala man nagbikil-bikil og gituluan din ko niya diha nga tarongon og karga og ako'y magdala sa kabayo kay para dili makapoy pud ang kabayo og iya din ang gibunalan din ang lubot diha kay aron mo dali na atong kabayo kay init nang kayo og tuara ko bayaw og ning lantaw pas papa sa kamera kay abi niyang wala kong nagkamera